Yeah? Ahí está. Ok, gracias. Gracias, Josh. Gracias, Teo. Ok, pues bienvenidos, amados, a el Escuela Dominical y vamos a aprender más acerca de el proceso de llamar un pastor. Así que yo lo que les di a ustedes se dice apéndice número 5, es lo que tienen. So beloved, welcome to Sunday School. It's great to have you join us. Welcome to all of you. Thanks for coming. What you should have in front of you, and if you don't, I have some extra copies. It should say appendix number 5, appendix 5. So you have that appendix 5 or apéndice número 5, ¿ok? Y yo les voy a explicar lo que tienen delante de ustedes, ¿ok? Pero antes que comenzamos, quiero ofrecer una oración y lo que es esto es una explicación del proceso de llamar un pastor de otra denominación. Okay, de otra denominación. So what this is about is basically the calling of a pastor, but he belongs to a different denomination, but he wants to join our federation, and then he has to go through an exam. And it has a fancy name called the Colloquium Doctum. It's just a fancy Latin name. It basically means calling a pastor who belongs to a different denomination and examining him to make sure that, we're in agreement, doctrinally and otherwise, okay? Así que vamos a ofrecer una oración y yo les explico, ¿verdad? Todo esto, okay? So let me just pray for us and then I'll get into all the details of what this looks like and what this means. So let's pray. Padre Celestial, te damos gracias que tenemos esta oportunidad para estar juntos y aprender acerca, Señor, el orden y el gobierno de la iglesia y Señor, ayúdanos a entender mejor cómo es el proceso para llamar un pastor de otra denominación para que sea un pastor en nuestra iglesia. Y Señor, cómo dependemos de ti para hacer todo bien y en orden y decentemente. Y te damos gracias, Señor, que sí tenemos pastores para hacer la obra del ministerio en la iglesia. Y, Señor, cómo dependemos del buen pastor de Jesucristo para ayudarnos en este proceso. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Okay. Entonces, amados, nada más les quiero explicar en pocas palabras a dónde estamos y cómo y qué estamos haciendo hoy. So before I officially begin, let me just give a little overview of where we are in the church order and an introduction, and then I'll explain to you where this Appendix 5 fits in the whole process. Okay. So when you look at a church order, basically a church order is kind of like our constitution. It's like how we run the church. And the very beginning part of our church order, or the constitution, it talks about the calling of a pastor and what is the process for him to be a pastor, right? So those are like Articles 1 to 15 about pastor, elders, and deacons. And this is talking about Article 8, which is basically a minister who belongs to a different denomination, but we want him to be a pastor among our churches, right? To be one of our pastors. And that exam he has to take to officially be a pastor in our churches, okay? Entonces, lo que estamos haciendo, amados, es que podemos decir el orden de las iglesias reformadas. Podemos decir, esta es como nuestra constitución. Es una explicación del gobierno de la iglesia. Y los primeros 15 artículos nos explican los oficios eclesiásticos de pastor, de anciano, de diácono. Y los primeros artículos es una explicación, ¿verdad?, de estos tres oficios, de pastor, anciano, diácono. Y en el artículo número 8, por ejemplo, es ya llamado de un ministro de fuera de la federación. Y, por ejemplo, si hay un pastor que pertenece a otra denominación, ¿cómo es el proceso de llamarle? Y que también una explicación del examen que necesita tomar para ser un pastor en nuestras iglesias, ¿ok? Entonces, por eso este apéndice
número 5 le explica el proceso y también lo que necesita entregar, ¿verdad? Sus credenciales y también el contenido de su examen, ¿verdad? De este examen que necesita hacer delante de otros pastores y de ancianos. And so what you have in front of you, beloved, this is just a fancy Latin name called the Colloquium Doctum. What this basically means is, what if we call a pastor from a different denomination, let's say PCA, OPC, CRC, let's say, a different one, and he wants to be a part of the URC. What's the process to call him to be a pastor in the URC? So that's basically what this is, and what he has to turn in, and what does the process look like. So this is how Appendix 5 fits in. It explains the process, okay? Así que este apéndice número 5 explica el proceso de llamar un pastor de otra denominación para ser nuestro pastor en nuestras iglesias, ¿ok? Okay. Así que aquí les voy a leer lo que dice al principio y ya después, si hay preguntas, con mucho amor y cariño les quiero explicar este proceso. So let me just go through this handout, and if there's any questions, please let me know, and I'd be more than happy to clarify anything about the process or any terms or words that that need any clarification. Okay? All right, so we'll let us begin from the beginning. Okay. Así que este es el proceso, amados. Aquí estaba en la página número 1, credenciales, a donde dice número 1. Okay. Así que necesita, por ejemplo, 2 cartas de solicitud en formación relacionada con los antecedentes y circunstancias de la relación, una del examinado y otra del consistorio patrocinador. Entonces, por ejemplo, él necesita como introducir quién es él, su testimonio ¿verdad? Y su experiencia en el ministerio. Y también la iglesia, ¿verdad? Que pertenece, también necesita dar una explicación de la relación entre él y la iglesia. And so at the very beginning, where it says number 1, credentials, we need 2 letters. 2 letters of request and information relating to the background and circumstances of the relationship, one from the examinee and one from the sponsoring consistory. So one letter is basically the pastor who wants to join the URC. He has to kind of give an introduction, who he is, his relationship to the church that wants to call him, and kind of explain that. And the other one is from the consistory, meaning the elders, kind of explaining the history of their relationship with the pastor they want to call, and kind of explaining, giving some background, so that everyone at the classis, meaning this regional meeting where there's pastors and elders of local churches, everyone can be informed of the history of the relationship between the church that wants to call him and also the pastor that wants to receive and accept the call. Okay, so a letter from the pastor that's going to get a call and the church that wants to call him. Así que hay 2 cartas, una carta de la iglesia que le quiere llamar, ¿verdad? Y otra carta del pastor que quiere ser el pastor de esa iglesia, ¿ok? Para explicar la relación, ¿ok? Ahora, the procedure, number 2, procedure. Número 2, procedimiento. Ahora vamos a explicar eso. El consistorio que hace el llamado debe invitar a un classis a participar en un colloquium doctum colloquium. El examinado debe predicar un sermón en un servicio público de adoración que realiza bajo los auspicios de su consistorio patrocinador, y la determinación que el ministro ha sostenido este examen se deberá hacer en base a cada área específica del examen, haciendo recibido un voto particular de aprobación de los delegados al classis. Y letra D, a sostener el colloquium doctum colloquium,
el clase declarará que el ministro es elegible para ser llamado por el consistorio patricionador como ministro de la palabra y los sacramentos dentro de las iglesias reformadas unidas de la América del Norte. Okay? So let me just go through the procedure. I know a lot of these words might be a little foreign, so I'll just quickly define them. Okay? So I'll just give an example. I'll just give an example. Let's say we're talking about Faith URC Beecher. Okay? Talk about Faith URC Beecher. And let's say Faith URC Beecher wants to call a pastor that belongs to a different denomination. You know, let's say it's PCA or OPC, okay? And so basically they let all of the regional churches know we're interested in this pastor to be our pastor, and we need a special meeting. And at this special meeting, we're gonna kind of introduce him. You get to examine him. He will turn in his credentials, you know, in which we will check on his doctrine, check on his Christian testimony, his pastoral experience, pastoral knowledge. And then after he's gone through that process, the delegates of this regional meeting will take a vote whether or not he passed his exam. Okay? And if he passes his exam, then he gets to accept your letter of call and gets to be your pastor once he passes this exam. Okay? Así que lo que pasa es que una iglesia está interesado en este pastor y esta iglesia quiere que hay una reunión especial, ¿verdad? A donde hay otros pastores y otros ancianos para escuchar el pastor y le van a dar un examen, y en este examen le van a preguntar muchas cosas de su experiencia, de su doctrina, ¿verdad? Para conocerle mejor, de su vida cristiana, de su testimonio. Y si todos dicen que sí, todo salió bien en su examen, entonces él puede ser el pastor de tal iglesia. Pero si no pasa su examen, entonces necesita volver otra vez para tomar su examen otra vez. Okay. Entonces ese es más o menos el proceso. Hay una reunión especial para tomar su examen. Si todo sale bien, excelente, puede ser el pastor de esa iglesia, pero si no, debe volver otra vez para tomar su examen. So if everything goes well, he'll pass the exam, but if he doesn't pass an exam, like parts of the exam, he doesn't have to take the whole exam over again, just the parts of the exam which he didn't pass, okay? So it used to be that if you didn't pass even one portion, you took the whole exam all over again. They used to do that. It's like, oh man, that's, but now it's like, if you don't pass one portion, you just retake that one portion over again. Okay. ¿Esto fue eso? Yeah. Esa fue mi pregunta. Y sabe qué, hermana? Antes, they had to take the whole exam over again. That was like, oh no, man, that's hard. That's really hard. Así que eso es lo que es, ¿ok? Ahora, vamos a leer un poco más, ¿ok? Un poco más. Así, aquí a donde bajo el número 3, aquí dice, para los ministros que han sido ordenados fuera de la federación y son titulares de oficio de una congregación que han sido aceptados provisionalmente en la federación. Ese es un caso especial. ¿Qué tal si hay una iglesia que no solamente el pastor quiere pertenecer a nuestra federación de iglesias, pero qué tal si también esa iglesia quiere dejar su denominación y ahora pertenecer a nuestra denominación? Así que, I know we're splitting hairs here, but this second part on the bottom, this bottom half, it's envisioning another scenario where not only the pastor wants to leave his denomination and join us, but his church wants to leave his denomination and join us. So this is talking about a congregation which has been provisionally accepted into the federation to join the URC.
So not only the pastor wants to join the URC, but the church wants to join the URC, right? The whole church, and leave their denomination. So I'm hopefully, I didn't lose anybody, but it's kind of envisioning two different scenarios. One, it just is the pastor, but the other is the pastor and the church, kind of like both wanting to join the URC. Okay, so Lord willing, I didn't lose anyone in that. Okay, but I think we'll focus most of our attention of what the exam looks like and what they ask the pastor, what kinds of questions they ask him, because I think that's pretty much the heart of what this appendix is about. Así que ahora vamos a dedicar nuestra atención acerca de las preguntas que hacen al pastor para que pueda ser el pastor de nuestra iglesia. Así que, amados, aquí vamos a enfocar nuestra atención en la segunda página, donde dice número 3, contenido, donde dice 1, 2, 3, 4, ¿ok? Para que sepan las preguntas que van a preguntar al pastor antes que sea el pastor de nuestra iglesia, ¿ok? So we'll get to the heart of the matter, which is like the exam. So if you look at the bottom where it says number 3, content at the bottom, here under 1, 2, 3 in parentheses, it tells you the kinds of questions and the areas that the exam will cover. Okay, so I think basically that gives you an idea. What kinds of questions do they ask pastors to see if whether or not they are qualified to be in our Federation of Churches? Okay, so we'll focus our attention on that. So this opening paragraph under number 3 is kind of an introduction. It's kind of an overview of the exam. This opening paragraph under number 3, content. And let me just read that briefly. It's a quick overview. El número 3, a donde dice contenido, este párrafo es una explicación del examen que va a recibir el pastor, ¿verdad? Así que aquí les leo, amados. Let me just read that paragraph for us. Ok, así que áreas que se cubrirán en este examen son, número 1, su compromiso bíblico y confesional. Número 2, competencia, ¿verdad?, pastoral. El primero se refiere al conocimiento y fidelidad del candidato a las escrituras y las confesiones. Este último investiga su conocimiento y capacidad teológica y ministerial. Por lo tanto, este examen debe investigar las siguientes áreas específicas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿ok? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. So, let me read this opening paragraph, and then it gives you more details in these 5 areas in which pastors are examined. Okay, so let me just read this opening paragraph. The 2 areas to be covered in this exam are, number 1, biblical and confessional commitment, and number 2, ministerial competence, pastoral competence. The former, number 1, regards the prospective candidate's knowledge of and loyalty to Scripture and the confessions. The latter, number 2, investigates his theological, ministerial knowledge and ability. This exam should therefore investigate the following specific areas, okay? So now we'll get into the specifics, okay? We'll get into the specifics. Ahora, amados, ustedes ven a donde dice aquí, por abajo, número 1, práctica. ¿Ven a donde dice eso? Número 1, práctica. Does everyone see in English on the first page where it says practica, number 1 in parentheses? Everyone see that? Okay, so we're going to go into this and to give you an idea, all right, of what's asked. Así que número 1, práctica. Okay, la vida personal y espiritual del posible candidato, su relación con el Señor, su crecimiento en la fe, sus antecedentes y preparación para el ministerio, su comprensión del cargo ministerial y sus motivos para buscar entrada al mismo liturgia, homilética, pastoral y evangelismo. ¿Okay? Y esa palabra se refiere al orden del servicio. Okay? Okay, so let's go over number 1. Let's go over number 1 where it says practica.
So the prospective candidate's personal and spiritual life. They want to know if you are, believe and love the Lord Jesus and how you live out your Christian life. His relationship with the Lord, his growth in faith, his background and preparation for ministry, his understanding of the ministerial office, his motives for seeking entrance thereto. Liturgics. Liturgics just means the order of service. Like how does he understand the liturgy, right? How is the worship service ordered? Homiletics is preaching. That just means preaching. Pastoral care, right? The pastoral care he gives to his flock, the congregation. Evangelism, right? Witnessing to Christ, to his neighbor. Okay, so those are the areas under Practica that are covered, right? And typically, I would say it's like kind of 45 minutes roughly per section. And this is an oral exam in front of the elders and in front of the pastors. And there's a different pastor that's assigned each area. But then when the pastor is done asking him a question, then they open the floor, and it can open to any follow-up questions if it's from a delegate. So I have a follow-up question on your answer, or could you clarify what you said, or did I hear you right? Did I misunderstand you? Could you please kind of just clarify what you mean? Okay. And then, so after they're done with each section, then they open the floor to other delegates who might want to ask a clarifying question or maybe ask another question under Practica. Okay? Okay. Así que, amados, bajo el número 1, le van a hacer preguntas de su relación con el Señor, su fe, su crecimiento en la fe, su preparación para el ministerio, ¿verdad? Su entendimiento del oficio de pastor, sus motivos para buscar, ¿verdad? ¿Por qué quiere ser pastor? Su entendimiento de la predicación, del orden del servicio, cuidado pastoral y evangelismo. ¿Ok? Esas son las preguntas bajo la primera área que se llama práctica. ¿Ok? Ahora, ¿hay preguntas acerca de práctica que tienen ustedes? Sí, hermano. Sí, quisiera saber o conocer qué significa homilética. Sí, hermana, buenísimo, buenísima pregunta. Homilética, hermana, se refiere a los sermones, ¿verdad? Su preparación de sermones. ¿Qué hace él para preparar y para escribir y para estudiar, para escribir un sermón? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, cuando se le pregunta, ¿puedes hablar y explicar su método de homilética? En otras palabras, ¿cómo preparas tus sermones? ¿Verdad? ¿Cómo es su forma de estudio? ¿Verdad? ¿Cómo lo organizas tu sermón? ¿Cómo lo escribes? O preguntas acerca de eso. Ya. Sí, pero buenísima pregunta, porque sabe que esa palabra casi no se usa. Sí, pero a eso se refiere, a los sermones. Más se conoce como los sermones, ¿no? Ya. No como homilética. Sí. Se conoce más como los sermones. Sí, brother. Sí. Yes, brother Tim. To follow up the question Sure. that she asked, Yeah. does it ever get into hermeneutics at all with the homiletics? I mean, just Yeah. Because I know that might Yeah. kind of go into number 3 as well. I don't know. Yeah, great question, Tim. Yeah, you know what? To be honest with you, there's a lot of overlap, because when you think about hermeneutics and homiletics, they're closely tied together. And with a colloquium doctum, it's kind of a shortened version of a candidacy exam, because when you do a candidacy exam, there's a lot more sections, and under a candidacy exam, you would have to prepare an Old Testament sermon, a New Testament sermon, and a confessional sermon, and then they ask you during the exam, like, to read in Hebrew, read in Greek, and then they ask you, how do you handle the original languages, and how do you interpretation, right? And so when you turn in your sermons,
they'll ask you more hermeneutical kind of questions. Yeah, because they ask you, so like you prepared the sermon, you'll submit in sermons, and they'll ask you about the sermon, and then they might get deeper into that. Okay. But if it's like someone that's already a pastor, this is kind of a shortened version of like a full candidacy exam, because they're acknowledging your experience and that you've already been a pastor, so it's not as lengthy. But if this was someone that's like brand new to the ministry, I think they would definitely dive deeper in his hermeneutics. I don't want to jump too far. No, go ahead, brother. I just No, have it's a real quick sure, brother. question that Oh, I sure, have. brother. Yeah. This is a little off topic, but similar. Yeah, brother. Is there some similarities Mhm. other than the original languages? Yeah. Is there some similarities within, from a teaching elder? Yeah. To a ruling elder? Uh-huh. Is there some similarities in the Uh-huh. Examination? Yes. In the URC, it's different because we recognize 3 offices. There's like deacon, elder, and pastor. So to be honest with you, brother, in practice, as far as ruling elders, they don't go through a similar examination. Okay. But there's like, during an elder meeting, there's like continuing education where the elders like typically work through a book related to ministry, or we go through the church order. So there's training during council meetings and doing consistory meetings, and that's kind of, and to be honest with you, it's more on the job training. Okay. Right? But the level of like examination is a lot higher for teaching elders than for ruling elders. Okay. I think for ruling elders, it's more on the job training, but for someone that's going to come in as a teaching elder, then they go through this 5 to 7 hour oral examination, like at a presbytery meeting, Okay. where everyone hears their answers. But that's a good question, brother, because there are differences between, there's similarities but differences. What the experience of a TE versus an RE. Okay. Yeah, but that's a good question, brother, as well as the hermeneutical question. And I think once they get into their sermons, I think that's how they see how they handle the text. Okay. And they handle that hermeneutical question. Así que lo que estaba preguntando el hermano Tim es por ejemplo, cuando se pregunta al pastor en su examen acerca de su método de interpretación de la Biblia. Cuando se le va a preguntar, pues aquí tengo por ejemplo el libro Isaías, o el libro Mateo, o Samuel, o primero segundo de Samuel, ¿verdad? O Génesis, y cuál es su método para interpretar la Biblia. Y le estaba explicando a nuestro amigo y hermano Tim que cuando es tiempo de hablar de sus sermones, entonces podemos entender mejor el método del pastor de su método de interpretación cuando es tiempo para hablar de sus sermones. Puede ser cuando están haciéndole preguntas del número 1, pero también puede ser cuando le están haciendo preguntas en otras áreas. And to be fair, Tim, inevitably there is so much overlap in these categories. They're not just neat and tight categories. To be honest, there's overlap. So it's fair to ask a hermeneutical question under number 1, right? Because it's under homiletics, but it's also fair to ask it at a different part in the exam. So there's overlap, and sometimes the same questions are asked. It's like, I already answered that question. Sí, hermano. Como los salmos, todos Yeah. los salmos son de interpretación. Por Sí. ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Mhm. nada me faltará. Mhm. Ahora en sí, que alguien me lo interprete qué es lo que significa. Mhm. Porque los salmos todos son de interpretación, también el Salmo 91, el Salmo 103, Mhm. alma mía alaba al Señor. Mhm. 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 O sea, la interpretación, ¿qué es lo que quiere decir? Mhm. Por eso necesita ir a la escuela a Yeah. aprender Sí. teología, Sí. Mhm. ¿entiendes? Yeah. Como las que vinieron aquí, las personas que ya no vienen, o sea, Yeah, Teo. Yo sé, brother. Yo sé. Pero sabe que what Brother Teo is kind of hinting at. It's like, when you think of the Psalms or you think of other passages in Scripture,
we do have a requirement that they go to seminary. Now, there are cases in which, let's say, I know actually several cases where a pastor in the URC did not get his BA or his undergrad degree, but he went to seminary. So, but yeah, seminary is required. And so where you can wrestle with all that. Ajá. Sí, hermano. Ok, muy bien. Así que ahora el número 2. Let's go to number 2, guys, because let's see if we can finish these 5 areas, and then we'll conclude with that. El número 2. A donde dice la política de la iglesia, la historia y los principios de la política reformada de la iglesia y el contenido del orden de la iglesia. So number 2 is church polity, the history and principles of Reformed church polity, the content of the church order. Okay. Así que lo que le van a hacer, lo que significa eso, esto no se trata tanto de la política, ¿verdad? Es que aquí tenemos miembros del Congreso, el presidente y ¿verdad? Corte Suprema. Pero no se trata de eso, ¿ok? No se trata de leyes civiles, pero lo que se trata sobre todo es el orden de las iglesias reformadas y su conocimiento de la constitución de la iglesia, ¿verdad? Acerca de los oficios de la iglesia, asambleas de la iglesia, funciones y deberes de las iglesias, la disciplina de la iglesia. And so, beloved, when we think about church polity, just to clarify, in Spanish it's kind of interesting how words translate, but in Spanish it kind of translates it church politics. Mm-hmm. Now, there's definitely church politics, but it's what it's really asking is the church order. And when you think of the church order basically covers 4 main areas: church offices, church assemblies, church functions and tasks, and church discipline. Those are the 4 major areas of our Constitution, so to say. And there's appendix that help you with different areas, right? But essentially, number 2 is asking, do you know the church order? Do you know the Constitution of the URC? Which is telling you the offices, pastor, elder, deacon, the assemblies like consistory, classis, synod, functions and tasks, what do these assemblies do? And when someone has grievously sinned in doctrine and or life, what is the process of church discipline, right? How is Matthew 18 lived out and applied? Okay. Entonces, cuando le hacen pregunta de la política, ¿verdad? No estamos hablando de votos, ¿verdad? No estamos hablando de la política como vemos en las noticias, ¿verdad? Pero sino, al contrario, estamos hablando de su conocimiento de los oficios de la iglesia, asambleas de la iglesia, deberes y disciplina de la iglesia. De ese le va a preguntar, ¿ok? Es mejor que le hubieran puesto asamblea y no la política. No, sí, ¿verdad? Sí, brother, sí. Oye mal eso. Oye mal eso, ¿verdad? Soy mal. Yeah, yo sé, brother. Así que vamos a cambiar esa palabra, ¿verdad? El orden de la iglesia o la constitución de la iglesia en lugar de la política, ¿verdad? Exactamente. Porque tiene otro sentido, ¿verdad? También yo lo entendí mal, ahí la política. Yeah, Teo for a moment was thinking we were talking church politics, okay? And whether or not we're going to campaign for votes, right? So, and then have our own, yeah. Okay, yeah, so Teo requests that we pull out our thesaurus and change that política de la iglesia to a different word. So I second the motion, Teo. So, okay, número 3. Now we're under number 3, número 3. Conocimiento confesional, which is confessional knowledge, basically our 3 forms of unity, the confessions of the church. Así que, amados, bajo número 3, le va a preguntar al pastor de la historia y el contenido de las 3 formas de unidad, ¿verdad? El catecismo, la confesión belga, los cánones de Dort. Le va a preguntar de su conocimiento de eso. Y, ¿verdad? Si él está de acuerdo con las confesiones de fe,
o si no está de acuerdo con las confesiones de fe. So under number 3, our 3 forms of unity is like if we were talking to our dear brothers and sisters in the OPC or PCA, this would be like the Westminster Standards, right? Confession of faith, longer catechism, shorter catechism, and it's basically wanting to know if they know the content and if they are willing to subscribe to them, and if they have any reservations or take any exception to the 3 forms of unity. So that's what it's basically asking. Así que cuando le hacen la pregunta es, ¿estás de acuerdo con las confesiones de fe? ¿O hay algo en las confesiones a donde no estás de acuerdo? Okay? Y si sabes el contenido de las confesiones. Okay? So number 3 is basically asking, do you agree? And this, confessions of faith, if they are willing to subscribe to the confessions of faith. Okay. ¿Hay preguntas acerca de eso? No? Okay, excelente. Okay, ahora vamos al número 4. Okay, very good. Number 4, please. Okay, Reformed Doctrine. Okay, Reformed Doctrine. Aquí número 4, doctrina reformada. Y aquí le van a preguntar, en la mayoría de los casos, esa es la área a donde dedicamos lo más tiempo, ¿verdad? Casi 1 hora o puede ser más tiempo cuando estamos haciendo preguntas al pastor de su doctrina, ¿ok? Y a esto se refiere a estas áreas de la doctrina. La enseñanza de las Escrituras, las confesiones sobre las 6 áreas principales de la doctrina reformada. Teología se refiere a la doctrina de Dios. Antropología se refiere a la doctrina del hombre, ¿verdad? Nuestro entendimiento de quién es el hombre, ¿verdad? El hombre es hecho a la imagen de Dios, por ejemplo. Cristología, la doctrina de Cristo. Soteriología, la doctrina de la salvación. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Escatología, la doctrina de los últimos días, ¿verdad? Entonces, sí son palabras, ¿verdad? Que casi no son muy comunes, pero a eso se refiere. ¿Qué crees acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la iglesia y acerca de los últimos días? Now, when I was serving in California, there was a sweet old lady. It says, Pastor, when you preach, Pastor, I really appreciate it if you don't use those $25 words. Meaning those fancy words, where I get kind of lost when you use too many fancy words. But when we talk about Reformed doctrine, I can briefly explain what these words mean. Like there's basically 6 major areas of doctrine. When we say theology, it means the doctrine of God. Anthropology, the doctrine of man. Christology, the doctrine of Christ. Soteriology, the doctrine of salvation. Ecclesiology, the doctrine of the church. Eschatology, the doctrine of the end times, right? The final days. So in other words, what do you believe about God? What do you believe about humanity? What do you believe about Christ? What do you believe about salvation? What do you believe about the church? And what do you believe of what will happen when Christ returns? What are the major events on the last day and events leading up to the last day, right? A fancy word for that is called eschatology, right? So those are the 8 major areas of doctrine. And usually this takes the longest, probably an hour, probably more than an hour, because this covers all the major areas. This is what we call like Reformed doctrine or systematic theology, but that's essentially what it means. What do you believe about God, about humanity, about Christ, salvation, the church, and the end times? Okay, so that's basically what it's asking. Okay. ¿Hay preguntas acerca de eso? Sí, hermano. Sí. Regularmente, ¿cuántas horas dura todo este proceso? Sí, hermana, buenísima pregunta. Yo más o menos
4 o 5 horas, a donde, por ejemplo, el hermano pastor está sentado aquí, el pastor que le está haciendo preguntas está sentado aquí, y ustedes decimos, ¿verdad? Son los delegados, que son pastores o ancianos de las iglesias locales, regionales, y por más o menos 4 o 5 horas, a donde estamos haciéndole preguntas en estas áreas, y ya después que cuando el pastor termina su pregunta haciéndole preguntas, entonces los delegados tienen la oportunidad de hacerle más preguntas por más o menos 5 minutos, a ver si necesita aclarar algo que dijo, ¿verdad? Para que no es malentendido. Pero más o menos 4 a 5 horas. ¿Sobre el número 4 o sobre todos los números? Sobre todos los números. Okay. Pero ¿sabe qué, hermana? Gracias por decir eso, porque para el número 4 normalmente toma más tiempo, a lo menos toma como 1 hora. Una hora. Nada más el número 4, pero para todo su examen, más o menos 4 o 5 horas. Y que para que quieran saber, cuando el nuevo pastor de Beecher, Nathan Voss, tomó su examen, tomó más tiempo, ¿verdad? Y tomó como 7 horas. Oh, wow. So when Nathan Voss took his exam, it wasn't a colloquium doctrine, it was a candidacy exam, because it included, I think, 7 areas, not 5. It took about 7 hours. 7 hours. 7 hours, bro. Didn't Nathan graduate like top of class? He was close to the top of his class. I think he graduated 3rd in his class. I think the top of his class was Ryan Swale. Do you remember Ryan Swale? He taught Sunday school for El Pacto with his wife, Carolyn. Yeah, they've got 2 boys and 1 girl now. They were here, actually. He didn't say hello to me. It's okay, Ryan. I forgive you, bro. But he went to a Chicago Bulls game, and he has family. His dad is like a doctor from Kankakee. I don't know if he's a dentist. I forget exactly what he does. Or optometrist, I'm not sure. But Nathan Voss, he did very well in seminary. He was probably 3rd in his class at Mid-America, but I think in his graduating class, Ryan Swale was the top of his class, but Nathan did very well. He did really, really well. Yeah, he did very well. Yeah. Okay. Ahora ya llegamos al número 5 y ya terminamos, okay? So we've made it to number 5, okay? Ethics. Así que el número 5, amados, y ya con esto vamos a concluir el contenido de este examen, que es ética. El significado y la función del decálogo. ¿Y sabe lo que significa eso? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Okay. In case you're wondering, what is the Decalogue? The 10 Commandments. The Decalogue. See, we like to use fancy words. Maybe it makes us look smarter. Okay? Ooh, Decalogue. Translation, 10 Commandments, right? Oh, eschatology, end times, right? Right? So, maybe it just makes us look like, I don't know, more intellectual, right? I'm really smart. But that's all it means, right? Basically, the ethics section is this. Here are the 10 Commandments. How are the 10 Commandments applied, practically speaking, in the Christian life? Basically, how do we apply the 10 Commandments to our lives? But it gives you different scenarios in different situations, right? It's like, what about this? How would you apply it in this case, or in this case, or in this case? It gives you a variety of scenarios, and some controversial issues, or current events issues, and how would you apply it in this case? So it could be about current events, or just pastoral examples, or common things that happen in the church, and how would you apply it to moral problems, okay? Así que cuando hablamos del número 5, el número 5 se trata es cómo se aplica los 10 mandamientos a la vida del cristiano, a la vida de la iglesia, pero especialmente con varios problemas morales, ¿verdad? En nuestro mundo de hoy, ¿verdad? En nuestro mundo de hoy. Entonces, en muchas veces, lo que pasa es que el pastor le pregunta a este pastor, ¿verdad? ¿Cómo se aplica los 10 mandamientos en esta situación pastoral, ¿verdad? ¿Qué consuelo o qué consejo vas a dar a tu miembro si están en esta situación? So,
what commonly happens is that the examiner asks the candidate or asks the person that's being examined, how would you counsel your church member in this situation? And they give them a what if situation. What if your church member was going through this or going through this moral dilemma? How would you, or wrestling with this contemporary moral issue, how would you give them counsel, advice, wisdom on how to deal with it? Okay? Así que el número 5 se trata de ¿qué sería tu consejo para tu miembro en estas situaciones, verdad? En estas situaciones. Okay? Ahora, ¿hay preguntas acerca del número 5? Any question number 5? Número 5? Okay. Ok, está muy bien. Pues yo pienso que con eso ya vamos a concluir y nada más, no sé si hermano Teo, ¿quieres ofrecer una oración, brother? Por favor. Okay, so thank you so much for your attention. Yeah, it's good to know like what your pastors need to know, what they should know, and what the process is, right? So that it's you can just have an idea of kind of the training they need to receive. Pero hermano Teo, por favor, gracias, brother. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia, Padre, para aprender de tu palabra sobre la iglesia y los ancianos, sus deberes y lo que deben de hacer, Padre. Te damos gracias por este gran aprendizaje que nos da el pastor Rubén, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos cuides en esta semana y te pedimos, Padre, que den un testimonio de ti, Señor, a otros que no te conocen, Padre. Porque tu palabra es la verdad, la única verdad, Padre, que debemos estar atentos, Señor, como una torcha encendida que alumbra el lugar oscuro, Señor, esa es tu palabra. Tu palabra es lámparas en mis pies, alumbrar en mi camino, Señor. Y cuando andamos en tu palabra no hay tropiezo, Señor. Porque tú nos cuidas, Padre, por medio de tu palabra cuando andamos en tus caminos y tu senda de gloria, Señor. Te damos gracias por este día, Padre. Te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Y permítanos, Padre, que en esta semana, Señor, todo lo que hagamos y hacemos, lo hacemos para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado, de tu Señor Jesucristo. Amén. Amen. Amen. Muchísimas gracias. Thank you so much for coming, and thank you, Josh. Thanks for your help. Thank you.